poštovani gledalci, kao što smo vam i obećali, današnju emisiju Automoto Show posvećujemo sajmu. Danas je sa mnom Pavle Barta i Bojan Nikolić. I mi vas vodimo kroz svet automobila. Pa pre svega uvodimo vas u svet univerzum električnih automobila, koja taj univerzum polako dodiruje i nas, odnosno, bolje reći, mi ulazimo u njega. Kaže, mi idemo u budućnost, ali to sve ide tako kako ide. Ono što je zanimljivo također moramo da kažemo na samom početku da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio ovu manifestaciju. Naravno, on je prošetao kroz sajamske hale, pogledao neke od izloženih modela, a mislim da je vreme da i mi to uradimo, Pavle. Naravno, sad ćemo predstaviti prvi deo premijera, električnih premijera na Beogradskom sajmu. I to će sve biti automobili za koje se nadamo da ćemo ih uskoro i testirati i isprobati njihove performanse, njihove mogućnosti, njihove karakteristike, gde ćemo vam pružiti dodatne informacije. A poneke i imati na super testu. Idemo! A na štandu Fijata stiže prava budućnost. Ja volim da kažem, to nije budućnost, to je već sadašnjost. Igore, šta je to što ste vi pripremili na ovom sajmu i šta je to gde nas vodi Fiat i svi vaši brendovi u narednom periodu? Pa suština je vrlo jednostavna. Znači, svi smo svedoci, kao što ste u najavi rekli, da se svet automobilizma menja i neminovno je da idemo putem elektrifikacije i električnih automobila. U sklopu onoga što je naša kompanija Stellantis predstavila sa svojim planom Dare 2030. Naš cilj je da postanemo šampioni u automobilskoj industriji kada su u pitanju klimatske promjene, odnosno da do 2038. godine budemo kompanija sa nultom emisijom ugljenika. I s tim u vezi danas imamo čast i privilegiju da vam predpremijerno pokažemo potpuno novi i potpuno električni model Fiat 500. Koji, možemo slobodno da kažemo, izgleda potpuno drugačije, baš u tom future stilu. Suštinski on je nastavak onoga što već poznajemo sa modelom Fiat 500 od samih njegovih korena pa preko posljednje generacije. On je nešto porastao zato što se radi o potpuno novoj električnoj platformi. 6 cm je širi, 6 je duži, 2 cm je međuosovinsko rastojanje, duže samim tim je i udobniji, sama ergonomija u vožnji je potpuno drugačije. Naravno, pored Fiatovog štanda je i Jeepov štand i on je u elektrofazonu. Pa, suština kompanije jeste ta. Svi brendovi koji pripadaju Stellantis grupaciji idu u istom pravcu. Elektrifikacija kojom se sada ponosimo na brendu GPS-u, dva modela, Wrangler i Compass, koji imaju plug-in hibridne motore sa 4x4 pogonom, ali isto tako imamo i Compass kao i Renegade, modele koji su predstavljeni sa hibrid motorima, odnosno mild hibrid motorima sa nekim karakteristikama potpuno hibrida, kao što je par kilometara autonomne vožnje na isključivu elektriku. I na samom kraju razgovora ja moram da pitam, gledaoci traže da pitamo, s obzirom da je nabavka novih automobila u zadnje vreme jako otežana, kakva je situacija u vašoj grupaciji? Pa zaista svi zajedno, ne samo naša grupacija, nego sve grupacije živimo jedno izazovno vreme. Ono što jeste suština da postoje određeni modeli koji su dostupni za odmah za prodaju, kao što je Fiat 500, ali isto tako postoje modeli na koje se čeka. Poznate Fiatov biser u bisernoj boji, u trećoj generaciji Fiat 500. Ova dizajnerska i automobilska ikona sada dolazi u veoma modernoj formi. O čemu se zapravo radi? Radi se o gradskom automobilu sa prilično izdašnom baterijom od 40 kWh koja pruža, rekli bismo čak, neverovatnu autonomiju od 360 km, odnosno 460 km u gradskim uslovima i nekih 320 km u prosječnom VLTP ciklusu. Šta krasi ovaj automobil? Pa krasi ga prvenstveno neko Stellantisovo nastojanje, Fiatovo nastojanje da očisti gradove od izduvnih gasova. Jer plan je da se ovaj automobil pre svega vozi u nekim gradskim urbanim uslovima gde neće ispuštati bilo kakve gasove od kojih ćete se gušiti. Ono što također treba napomenuti je da je ovaj automobil na posebnoj namenskoj platformi prvi Fiatov elektromobil. I Fiat je napravio sjajnu stvar krenuvši upravo od gradskih malih automobila što se elektrifikacije tiče. Prvenci su naravno bili u plug-in hibridnom izdanju, a nastavak ide u čisto električne tehnologije.
O da, automobil koji stavlja osmeh na lice. Pa zašto? Ovo je neka u suštini standardna postavka na koju smo navikli, ali temeljno modernizovana. Ono što bismo takođe pohvalili, to je da je završna obrada na vidno višem nivou, a uvedeni su i neki materijali, odnosno teksture koje ranije nismo videli na Fiatovim modelima. I sve to uz sjajan italijanski dizajn. Dolazimo do modela automobila za koji prosto ne možete da pogrešite o čemu se radi. Naravno, Jeep Wrangler je u pitanju, međutim u novom izdanju, u novom ruhu, sa novom oznakom 4XE, pretpostavljate o čemu ovde govorimo. To je ovo. Dakle, ovaj automobil je pokretan kombinacijom dvolitarskog benzinca i elektromotora, što mu u zbiru daje nekih 375 konjskih snaga i čak 650 Nm maksimalnog obrtnog momenta, što ga čini jednim od najsnažnijih terenskih vozila danas na tržištu. Pored toga, tehnološki je opremljen izuzetno dobro, a Jeep kaže da se radi o pogonu na sva 4 točka koji je najusavršeniji i najbolji do sada, a budući da se radi o marki koja ima veoma visok pedigre na tom planu, imamo mnogo razloga da verujemo Jeepu da se radi o zaista sjajnom terenskom vozilu. Ovde ne idu sitni novčići. A u principu mogu, ali lepši su ovi krupniji malo. Lepši su krupni. Na samom početku našeg razgovora, dobrodošli u našu emisiju. I šta je to, odnosno u kom se to smeru kreće današnja autoindustrija? I evo konkretno kada je Mercedes u pitanju. Da, hvala na dobrodošlici. Drago mi je da se vidimo evo posle 3 godine na sajmu. Od onog zadnjeg sajma 2019. i evo ovog sajma danas prošlo je samo 3 godine u autoindustriji kao da je prošlo 100 godina. Jeste lokalni car show, ali mislim da je jedan istorijski sajam. Education. Pa, ajde da kažem, jedan sajam, evo, ako pričamo samo o našem štandu, 3 modela izložena, sva 3 električna i 3 premijere. Nemamo ni jedan automobil sa dizel motorom, benzinskim motorom ili plug-in hibrid. I to ne zna se koji je ozbiljniji. Jeste, pa dobro je meni nekako srce na ovom što je iza nas, ali tako? Najluksuzniji električni automobil na svetu. Desilo se mnogo toga. Električna budućnost je postala električna stvarnost. Svi su pričali budućnost, međutim, kako kod nas, tako i kolega, vi vidite da su električni automobili apsolutno prisutni. To je jedan aspekt, je li tako? Modela ima dovoljno i plan, ajde kažem samo za Mercedes-Benz, do 2025. svi modeli će imati svoju električnu verziju. I sada, na kraju našeg razgovora, ja moram da pitam, na svakom štandu to pitanje postavljam, kažu teško je doći do novog automobila danas. Da li je to slučaj i u vašoj kompaniji ili tu već postoje automobili za isporuku odmah? Sva 3 izložena automobila su na prodaju. Platite i vozite. Šalimo se malo, ali istina je, imamo dobru raspoloživost vozila, znači što se tiče električnih vozila... Ali i onih drugih. I ovih drugih, sasvim dobra raspoloživost. Naravno, globalna kriza je uticala da postoje neke restrikcije u proizvodnji, postoji pomeranje, neki opcionali nisu dostupni odmah, ali mislim da dobar deo zahteva kupaca možemo da zadovoljimo. Vozila ima i u dilerstvima, u dovoljnoj količini. Što se tiče električnih, malo šale, u stvari istina. Sva 3 modela su vozila koje se mogu kupiti. Hvala puno, a ja vidim da se naš kolega Pavle već smestio u EQS, pa da se upoznamo sa novitetima na Mercedesovom štandu. Idemo. Izvolite. Neki YouTuber 100%, te sedište zavaljeno, uopšte nije predviđeno za vožnju, znači neki stručnjak je analizirao ovaj automobil, ovaj Mercedes, ovaj EQS. Koja li je tajna ove mečke, koja li je tajna? Pa, tajna je u tome što ćete morati špaklom da me skidate sa ovog sedišta, jer ovo je zaista fascinantno. Ovo je praktično električna verzija Mercedesove perjanice, automobila koji je reper za sve ostalo što se proizvodi u svetu. A sada to marka iz Stuttgarta pokušava da primeni i u klasi električnih automobila i možemo reći da to vrlo uspešno radi. U ovom slučaju praktično radi se o umanjenoj verziji EQS-a, što nikako ne umanjuje kvalitete ovog automobila, međutim kao što vidite
interesenata je mnogo. Što je Mercedes zapravo nameravao da uradi sa EQM? Pa da ga pozicionira negde između Teslinog modela 3 i modela S. I to je neka tržišna niša u kojoj bi ovaj automobil mogao da se nađe. Ono što je primetno, a što trenutno ne možete da vidite, je da je njegov interijer osetno izdašniji nego onaj u benzinskom, odnosno dizel ili hibridnom pandanu, dakle u E-klasi. I evo nas na štandu Forda, da vidimo šta se ovde dešava. Kažu, Vuče, veliki su problemi u nabavci automobila, u isporuci automobila. U svim firmama je problem da dođemo do automobila odmah. Kakva je situacija u vašoj kompaniji? Tako je, Bojane. Generalno, globalna situacija je jako loša, ali meni je drago da mogu da prosledim informaciju da što se tiče brenda Ford, situacija je jako dobra. Prodajno smo raspoloživi sa modelima Fiesta, Focus, EcoSport i Puma, gde bi istakli dodatno da veće količine EcoSport modela imamo na lageru odmah. Što je bitno? Da možemo odmah da dođemo i da nabavimo ovaj automobil. Baš tako, baš tako. EcoSport je model koji je našao svoju publiku u nekom prethodnom periodu. To su naši gledalci i vidjeli u prethodnoj epizodi. Tako je. Puma je više vizualno dopadljiv auto, jako dobrih karakteristika, tako da svako može da nađe neku svoju priliku za kupovinu. Koje su nam to premijere na Fordovom štandu? Veliko zadovoljstvo mi je da mogu da napomenem da smo došli do premijere Mustang Mach-E, potpuno električnog Mustanga sa autonomijom do 610 km i plug-in hibrida modela Explorer. Definitivna zvezda Fordovog štanda je Mustang Mach-E. Dakle, radi se o kultnom nazivu, nekada simbolom te pobunjeničke subkulture. Međutim, danas on simbolizuje sasvim nešto drugo. Reč je o SUV-u, električnom SUV-u sa 2 motora i dometom do nekih 600 km. Da li treba više? Njegovih 337 konjskih snaga će vam omogućiti sjajno ubrzanje od nekih 5 sekundi do 100 km na čas i preterano uživanje na otvorenom putu. Dakle, nije slučajno što se ovaj model odlično trenutno prodaje u Evropi. Dolazimo i do druge zvezde Fordovog štanda. Reč je o moćnom Exploreru, pravom predstavniku plavog ovala sa čitavih 457 konjskih snaga. Dakle, uživanje u svakom pogledu, bilo da se radi o vožnji na asfaltu ili vožnji na nekom opasnom terenu. Ovaj automobil će ispuniti sve vaše želje, čak i ako imate veliku porodicu, jer dovoljno je samo zaviriti u veličinu tog kabinskog prostora. Treća zvezda Forda je Puma, popularni automobil crossover B segmenta, kojeg nećemo ovoga puta posebno predstavljati. Zašto? Pa iz prostog razloga što je na našem današnjem testu. Ford je odlučio da oživi još jedan svoj kultni naziv. Da li se sećate automobila iz 1997. pod nazivom Ford Puma? Naravno, mi stariji se sećamo. Radilo se o sportskom kupeu kompaktnih dimenzija, koji je čak osvojio i neke nagrade za najbolji automobil godine. Međutim, problem je u tome što komercijalno baš i nije prošao najbolje. Samim tim, posle izvesnog vremena je ukinut, ali taj atraktivan naziv Puma sada dolazi u potpuno drugačijoj formi. Konstatovali smo da ovaj automobil nosi Fiestine gene. Međutim, kada ga pogledamo ovako sa strane, on izgleda drugačije. Pa zašto? Radi se o crossoveru, a ne tipičnom predstavniku iz B segmenta. Očigledno, Puma je i viša i duža od Fieste. Dakle, dobijate nešto više od automobila, a s obzirom da su SUV, crossoveri danas na visokoj ceni, ovom automobilu je zagarantovana popularnost. Atraktivna dizajnerska tema Ford Pume koja počinje s amfasa, pruža se preko boka, završava se na zadnjem delu ovog automobila, gde možemo da konstatujemo natpis, odnosno ime modela, ispisan velikim slojima, što je trend generalno danas u automobilskoj industriji, što možemo da pronađemo kod mnogih drugih proizvođača. Ono što karakteriše u najvećoj meri ovaj deo vozila
to je ova zadnja signalna grupa u LED tehnologiji, što je također trend. Prtljažnik, adut ovog automobila, jedna velika prednost. Zašto, pitate se? Pa zbog toga što pre svega ima podesiv po dubini, što znači da možemo da ga namestimo ovako da lakše utovaramo neke predmete koji su malo nezgodni za stavljanje u prtljažnik, ali to nije sve. Vodo nepropusan. Šta to znači? To znači da tu možete da stavite i prljave platnjave čizme, možete da ga napunite vodom i hladite pivo, a na kraju kada sve te radnje obavite, ispod postoji jedan čep, pomoću kojeg ćete ispustiti sve onaj neželjeni sadržaj. Vozačka pozicija u Pumi je veoma slična onoj u Fiesti, naravno možda nešto malo podignuta, ali ne karakteristično podignuta za jedan SUV, uslovno rečeno, jer ovo je ipak crossover. Dakle, oni koji su upoznati sa Fiestom, sve ovo će im biti poznato. Armaturna tabla, infozabavni sistem, volan, instrumentacija, sve je to otprilike poznato. I kada pogledamo sam ovaj segment i klasu koje ovaj automobil pripada, recimo da je to neki prosek što se tiče estetike i kvaliteta, što naravno nije ništa negativno. Sedišta su dobra, dakle, vozačko radno mesto, sasvim okej. Pa hajde da vidimo kako se osjećaju putnici pozadi. Zadnja klupa ovog automobila je, pa recimo, prikladna jednom B segmentu, s tim što dva muškarca od 1,80 m mogu komotno da sednu jedan ispred drugog, već neki viši ljudi teško će se osjećati udobno, ali za automobil ove klase to je sasvim u redu. Dakle, budući da Ford Puma posjeduje Fiestine gene, njena prava teritorija je asfalt. Na asfaltu se ovaj automobil osjeća kao kod kuće. Osjećaj na volanu je prilično direktan, što pozdravljamo. I nema, to je pravo Fordovsko, rekli bismo, upravljanje. Kočnice, mada se radi o dobošima pozadi diskovima napred, prilično su ubedljive, progresivne, ne grizu prejako, što zna da bude također neprijatno, međutim u ovom slučaju ne. Motor je inače jednolitarski trocilindraš, čuveni EcoBoost koji je nagrađivan XY puta i on je kao stvoren za ovaj automobil. Zapravo ni ne možete dobiti Pumu sa nekim drugim agregatom, sem sa jednolitarskim EcoBoostom koji dolazi u 3 verzije što se snage tiče. Ova posjeduje konkretno 125 konja, imamo i varijantu sa 155 i čuveni ST, to je za one koji zaista vole da jurcaju, a i samim tim tu se prave neki kompromisi i što se tiče potrošnje, a i što se tiče nekog komfora, ugođaja u vožnji tog tipa. Sa ovim automobilom nema problema, mada je možda malo tvrđe trimovan, budući da je povišeno klirensa, nije i neudoban. Kada bismo rezimirali što se Ford Pume tiče, pa ovo je pre svega lifestyle automobil. Automobil kojeg će posjedovati ljudi koji žele malo da se pokažu. Dosta je primamljiv za lepši pol, rekli bismo. Možda ne toliko za muški, budući da se ipak radi o manjem vozilu. I on će tu pronaći u najvećoj meri svoju publiku. Danas se upoznajemo i sa jednim novim brendom na srpskom tržištu. Reč je o kultnom MG-u, međutim danas sasvim drugačije u odnosu na ono što je on nekada bio. Naravno, radi se o britanskom proizvođaču atraktivnih sportskih dvoseda, osnovanom čak 1930. godine. Međutim, u međuvremenu kompanija je prodata kineskom Saiku i samim tim ušla je u budućnost, ili da kažemo, vratila se u budućnost. Šta to znači? To znači da imamo posla sa modernim, elektrifikovanim ili čisto električnim vozilima koja će napraviti popriličnu pometnju na evropskom tržištu, a može čak i pravi bum, jer s obzirom na ono što nude,
u skladu sa njihovom cenom, ističu se, što bi mogao da bude njihov glavni adut u nekoj perspektivi. Perjanica ponude na Beogradskom sajmu što se MG-a tiče je ovaj Marvel R. Reč je o električnom automobilu sa baterijom od 70 kWh, dometom do 402 km i snagom od čak 288 konjskih snaga. Dakle, ovo možemo da kažemo da je vrh električne ponude što se MG-a tiče. Idemo dalje. MG ZS je praktično ulazni model ovog proizvođača. Reč je o automobilu sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem sa 111 konjskih snaga i 1-litarskim trocilindarskim motorom. MG IHS je plug-in hibrid kinesko-britanskog proizvođača automobila. Dakle, ovde imamo posla sa kombinacijom motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotora. U zbiru 258 konjskih snaga i 10-stepeni automatski menjač. Vrhunska tehnologija za pristojan novac. I kako reče Gosen Kroka u majstorskoj radionici, fali mi jedan deo za Amija. Naš snimatelj se upravo nalazi u Amiju, a sa nama je Zoran Burić. Pa Zoki, šta je to što Citroen predstavlja danas na ovom sajmu i u kom smeru se kreće Citroen? Da li i vi idete u elektrosmeru? Ekologija je mnogo bliža svima nama nego što je ranije bila i ekološka vozila su tu. Iako je to izgledalo da je daleka budućnost, ipak oko nas su hibridna i električna vozila koja će verovatno za par godina biti jedan veliki procenat prodatih vozila u našoj zemlji. Mi u ovom trenutku imamo i električna i plug-in hibridna vozila, samo je odluka onoga koga kupuje da li želi auto koji prelazi više od 350 km ili samo 55 pa da se vozi na benzin. Možda čovjek hoće da se vozi samo po gradu? Ima i toga, naravno, zbog toga imamo male automobile kao što je Ami, koji može da po gradu pređe 75 km. A oni su ovde baš zbog jednog jubileja? Jesu, 60 godina Ami, Ami 6, Ami 8, svi se sećamo, ali ovo je predpremijera. Ami se pojavljuju u našoj zemlji sledeće godine, ta će se znati i cene i sve ostalo. I ono što pitamo sve, a to je, pošto je veliki problem oko nabavke automobila, kakva je situacija u vašoj kompaniji? Što se tiče električnih i plug-in hibridnih automobila, mogu veoma brzo da se dobiju. Što se tiče ostalih benzinskih ili dizela, tu već postoji neki period čekanja, to je između 3 i 6 meseci. I prave se liste? Tako je, mislim, iskreno, naši su se kupci već navikli da mora da se začeka auto. Ljudi već dođu spremni na to da čekaju, znaju da će to da bude između 180 i 360 dana, nađu neku svoju računicu, odaberu model, sačekaju i voze se. Ako je neka automobilska marka u Evropi sinonim za avangardu, onda je to svakako Citroen. Setimo se samo Traksiona Avanta, pa zatim čuvene Aikule, po nekima mnogo najlepšeg automobila na svetu svih vremena, hidrauličnog ogibljenja i mnogo toga. Dakle, Citroen nas je navikao na novotarije koje su se kasnije raširile i u neke druge automobilske marke. Ovoga puta posle imamo sa takođe jednim poznatim imenom, C5. Ime jeste poznato, međutim, radi se o potpuno drugačijem automobilu. Nema više limuzine, međutim, to ne znači da nema nekih limuzinskih detalja, a novi trendovi su oličeni u izvesnoj crossover karavanskoj formi. Šta to znači? Pa to znači da u ovaj automobil ulazite lakše, izlazite lakše, ima više unutrašnjeg prostora, a sama njegova karoserijska konfiguracija je takva da pruža sve ono što današnji kupac traži. Pored nas je još jedan hit Citroena, međutim koji još uvijek nije komercijalizovan u Srbiji, biće sledeće godine. Radi se o gradskom mališanu takođe kultnog naziva Ami 8. Sa minijaturnom baterijom, skromnim mogućnostima što se performansi tiče, ipak on će značajno da doprinese čistijem vazduhu u gradovima, a posao prevoza obavljaće bez ikakvih problema. I evo nas na štandu Toyota, sa nama je Aleksandar. Toyota već 25 godina se bavi ovim, da kažemo, hibridima i elektroautomobilima. Tako je. Sada se to nastavlja. Šta nas čeka u budućnosti, odnosno šta je to danas ovde već?
Pa prvo bih podsjetio, pošto sad već vlada neka velika euforija u električnim automobilima, da je prvi serijski auto na čisto električni pogon, ili kako mi volimo da kažemo baterijski električni pogon, bio Toyota RAV4 koji se prodavao u Kaliforniji. On je izašao na tržište baš kada je taj čuveni Prius koji je lansirao ovu hibridnu tehnologiju koja je trenutno u 4. generaciji, a Toyota sprema za jesen i 5. generaciju hibridnog pogona. Što je novo u pogonu, na planu pogona kod Toyota? Pa novo je to što od nedavno imamo još jedan model koji se zove BZ4X, koji je potpuno električni ili baterijsko električno vozilo, kako mi kažemo. Kada ga očekujemo? Pa on je već stupio na tržište i prodaje se u Evropi, ali na srpskom tržištu ja mislim da ćemo ga imati negde otprilike na jesen. Svakome postavljamo isto pitanje. Kakva je situacija kod vas u kompaniji sa nabavkom novih automobila? Da li postoje automobili za isporuku odmah? Nešto malo da, pre svega ovoga noviteta, zato što Aygo Cross, kako ga mi zovemo, ili Aygo X, kako su ga već svi zbog oznake počeli da zovu, i potpuno novi auto i samim tim mora da ga ima nešto na tržištu. Nešto bolje situacije sa modelima Yaris Cross u benzinskim varijantama, takođe benzinska varijanta Rava. Hibridi se čekaju nešto više. We're talking with Mr. Yasuke Arai. Thank you. He is the president of Toyota Adria. Mr. Arai, Toyota has been widely criticized for not introducing pure electric vehicles sooner. Okay. But things are changing now. Yeah. So what are the plans, Toyota's plans in short term in Europe? Actually, this year we have a plan to introduce the pure battery electrified vehicle. So if it's a market request to introduce such vehicle, we are ready to offer such vehicle. And of course there had some understanding we were a little bit behind for such a lineup or so, but we never think in such way, because in 25 years back, starting this Prius journey, this is really true electrified vehicle, practical, sustainable, and affordable car that was well received by the market. And because market have been requesting such solution, so we have been offering it. And some electrified model introduced, but not got the fame like that. And now again, this kind of need is coming up, so we are fully ready to introduce such solution to the market. Ako je Citroen simbol za automobilsku avangardu, onda je Toyota sinonim za hibridni pogon. Ovoga puta imamo posla sa čitavom paletom hibrida koji se nalazi za mene, a tu su i automobili godine, oličeni u Yarisu i Yarisu Cross hibridu, ali ipak zvezda današnjeg salona je ovaj Aygo X. Zašto on? Pa prosto, to je novi automobil na našem tržištu, novi Toyotin model, i ono što je interesantno u vezi sa njim je da ima novu paletu nazvanu po začinima, gde je čili, to je ova crvena, kardamon zelena, džumbir, izuzetno lepa bež i kleka plava. Znači za svakog po nešto. Inače, ovaj automobilčić je pogonjen jednolitarskim trocilindarskim motorom koji obezbeđuje sasvim solidnu dinamiku u gradskim uslovima vožnje, ali ono što je možda još važnije je da troši nekih 4,7 litara benzina u kombinovanom režimu, što je zaista više nego prihvatljivo. Ono što ga takođe odlikuje je sjajan styling i inteligentna postavka unutrašnjeg prostora. Gledajući ga, možemo da prognoziramo da će biti veoma interesantan nekoj mlađoj publici, na koju u ostalom on i cilja. Evo nas na štandu British Motorsa i da vidimo u kom smeru idu automobili engleskog proizvođača. Vera, šta ste nam to ovde pripremili? Šta je to ovako najzanimljivije i da li imamo ovu eko varijantu na vašem štandu? Dobar dan i dobrodošli kod nas na štand. Nama je prvenstveno drago da smo posle 2 godine uspeli da se ovde okupimo pod sajamskim kupolama i da se održi sajam automobila, istina u nešto izmenjenom izdanju. Tema ovogodišnjeg sajma jeste ekologija, odnosno ekološki održiva vozila, tako da bi bilo dobro da se negde fokus stavi na to. Pored 100% električnog Jaguar I-Pace-a koji se nalazi iza vas, mi smo ovde pripremili još 5 automobila. To su Defender 90 i 110, novi Range Rover, kao i Land Rover Discovery Sport.
S obzirom da, kako sam malo pre rekla, sajma nije bilo 2 godine, praktično se ovde mogu vidjeti premijere koje su se desile tokom te 2 godine. Ili bolje rečeno, sve su premijere. Tako je, možemo i tako da kažemo. I htjela sam da spomenem F-Pace, koji je takođe novi model. Praktično mu je ovo prvo predstavljanje na nekoj velikoj sajamskoj manifestaciji u Srbiji. I ono što postavljam kao pitanje svima je shodno tome da je veliki problem za nabavku automobila, lagere i celu priču. Kakva je situacija kada ste vi u pitanju? Pa moram da kažem da se British Motors jako dobro pripremio za ovaj sajam. Mi smo bili svesni da prosto lager mora biti dobar da bi se uopšte izašao na sajam i dobro smo se i pripremili. Mi imamo veliku akcijsku sajamsku ponudu Land Rover Discovery Sport modela koje smo obezbedili za isporuku odmah, kao i određeni broj modela Defender 90 i Defender 110. Ništa, ja sada predlažem da nas kolega Pavle Barta upozna sa novitetima vašeg štanda. Apsolutno se slažemo. Idemo na novitet. Postoji izvesni štandovi na ovom beogradskom sajmu gde se provlači klijentela koja želi da plati neki evro više. To ne treba da vas čudi. I ne treba da vas čudi zašto smo upravo na štandu British Motorsa, jer njime dominira ovaj momak u crnom modelu s moje leve strane, koji košta nekih 184-185 hiljada evra, i ukoliko to izvadite, tu sumu, bit ćete vlasnik, ponosni vlasnik moćnog Range Rovera. Šta ovaj automobil nudi? Pored obilja luksuza, napakovanje brojnim naprednim tehnologijama, izvanrednom završnom obradom u kabinskom prostoru, jedno je sigurno, sa njim ćete biti apsolutno primećeni. Da li je to vrednost gotovo 200.000 evra? Pa za nekoga jeste. Sa moje desne strane nalazi se automobil koji nije baš takav novitet, ali ga moramo spomenuti jer pripada novom segmentu električnih automobila koji polako ali sigurno počinju da dominiraju evropskim tržištem. Naravno, radi se o Jaguaru I-Pace. Nominalna autonomija ovog automobila je između nekih 400 i 470 km. Da biste sigurno znali da li on može zaista toliko da pređe, najbolje je da sednete i provozate se. Naravno, reč je o VLT5 ciklusu. Dostotka ubrzava za 4,8 sekundi, što mu garantuje te neke sportske atribute, što u ostalom jeste karakteristika modela ove britanske marke. Cena takođe nije za svakoga. To bi bilo sve od nas za danas. Da, nadam se da ste vidjeli nešto lepo, da ste vidjeli nešto što je privuklo vašu pažnju i pre svega hvala našem dragom prijatelju Pavlu Barti što je danas nas pustio da se malo odmorimo i proveo vas kroz sajam automobila u Beogradu. Naravno, za sljedeći put spremamo novo iznenađenje, zato budite sa nama i uz Automoto Show. I pratite nastavak priče sa sajma automobila, zato što ovo što ste danas vidjeli nikako nije sve. Tako je. Vidimo se sljedeće nedelje. Hvala.